ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا، دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوہ گلا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمدردی ہے اور ہم اس وقت پنجاب کے شہر لودھرا میں ہیں۔ عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم جو جا رہے ہیں ہمدردی سلسلے کے لیے، تو آپ کے پاس کچھ معلومات ہے، وہ اسلامی بھائی کون ہیں یا کیا ان کی کیفیت ہے، کچھ بارے میں بتائیں گے؟ دلجوئی کا انداز جو آپ کے سلسلے کے اندر نظر آتا ہے، مدینہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہم آج جس اسلامی بھائی کی طرف جا رہے ہیں ان کا نام محمد صابر عطاری ہے۔ اچھا، ان کے والد کا نام محمد منظور عطاری ہے۔ اچھا، یہ صابر بھائی جو ہمارے ہیں مبلغ دعوت اسلامی ہے، الحمدللہ، اچھا، باشرہ ہیں، باریش ہیں اور مدنی حلیے کے اندر آج تک الحمدللہ موجود ہیں۔ اچھا، اور یہ بیچارے پولیو کا شکار ہیں، اور ان کے ہاتھ آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ پولیو کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ مڑے ہوئے ہیں، پاؤں بھی ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی ان پر آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا عمران بھائی، آپ کا اس سلسلے کو دیکھنے کا آپ کا کبھی اتفاق ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس جو فیڈ بیک ہے کہ جس کے یہاں جاتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے حوصلوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جی، مجھے اس طرح کا فیڈ بیک عبدالحمید بھائی ملا ہے کہ لوگ جو دیکھتے ہیں یہ سلسلہ تو ان کے اندر بھی ایک جو ہے نا سمپتھی قائم ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں سے پھر ہمدردی کرتے ہیں۔ جیسے آپ جاتے ہیں تو کچھ خیرخواہی بھی، کچھ حوصلہ افزائی بھی، کچھ امید دلاتے ہیں کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر کریں، اور کئی لوگوں سے اب بھی بہتر ہیں، لاکھوں لوگوں سے اب بھی بہتر ہیں۔ تو اس طرح دیگر لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دعوت اسلامی کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کو کرنے کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ ایک تو جہاں جایا جائے وہاں دلجوئی ہو، ان کا حوصلہ بڑھے، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ انہیں بغیر بتائے جایا جائے، یعنی انہیں اچانک جب سرپرائز ملتا ہے تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ناظرین اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ مایوسی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ موٹیویشن انہیں ملے، ان کا ڈپریشن دور ہو، وہ دیکھیں کہ کس طرح لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں اور کتنی مشکلوں میں رہ رہے ہیں، کتنی ڈیفیکلٹی میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں پھر بھی زبان پر شکوہ ہے۔ اب تک جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے گھر گئے ہیں، ان کی زبان پر اللہ کا شکر ہے اور اللہ کی رضا پر وہ راضی نظر آتے ہیں، تو اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی رضا اور قناعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سلسلہ ہے ہمدردی، اور آج ہم موجود ہیں پنجاب کے شہر لودھرا میں ایک اسلامی بھائی کے پاس، اور ان سے معلومات لینے آئے ہیں، ان سے کچھ بات چیت شیئر کریں گے، ان کے کیا معمولات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اسلامی بھائی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صابر سجاد عطاری۔ صابر سجاد عطاری، جی یہیں پہ رہتے ہیں آپ؟ لودھرا میں رہتے ہیں آپ؟ جی، بیسیکلی تو گاؤں ہے وہاں کے، ملتان کے ضلع۔ جی، تو بیسک پھر ابو کی جاب ہے سرکاری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، تو ابو کا تبادلہ ہوا تو پھر ساری فیملی یہیں شفٹ ہو گئی۔ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یہ بچپن میں ہوئے تھے، یہ جیسے پیدا ہوا تو گھر والے بتاتے ہیں 3-4 سال کی ایج میں نا بخار کیوں ہوا تھا، جس وجہ سے کافی علاج کرایا، پھر یہی ابھی تکلیف کیا ہے آپ کو؟ بھی ابھی تو پورے جسم میں یہ ڈسیبل والا ہے، تو الحمدللہ چل بھی رہے ہیں، کام کاج بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہو کوئی بھی حال دل میں ہو
शुक्र खुदा दूर हो मेरी ज़बां और दिल से भी शिकवा गिला। साबिर भाई ये बताइए कि माशाल्लाह आपका तो नाम ही साबिर है और साबिर के मायने हुए होता है सब्र करने वाला। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सब्र अता फरमाए। कितने भाई हैं आप? हम बेसिकली 5 भाई थे और 3 बहनें। 3 भाई फौत हो गए, 2 भाई हैं। अच्छा, दूसरे भाई सेट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 7 मिनट हैं। ये भाई माशाल्लाह दूसरे भाई आपके बेटे हैं, इनके ये सेट हैं। अच्छा ये बताइए कि अब आपको चलने में फिरने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, चलने में तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिस तरह नॉर्मल लोग चलते हैं इस तरह चलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काफी दफा तो ज्यादा चल जाते हैं, ये एहसान मुर्शिद है। शुरू में आपको कैसा महसूस होता था जब आप मतलब देखते थे नॉर्मल बच्चों को देखते थे जिनके हाथ भी सही हैं, पैर भी, उंगलियां भी सही हैं, तो कैसा महसूस होता था? घर से मजहबी माहौल मिला तो ये तरबियत मिली घर से और स्कूल के माहौल से, तो अल्लाह पाक जिस हाल में रखे खुश अल्हम्दुलिल्लाह, इसी में कोई भलाई होगी। सबसे बड़ी बात है मुसलमान पैदा हुए और अहले सुन्नत में पैदा हुए, एहसान मुर्शिद है ये। मदनी माहौल से कितना अरसा वाबस्ता है? अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में। 2004 में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मदनी माहौल नहीं, उसमें स्कूल में पढ़ते थे, मेरे से क्लास फेलो थे, दोस्त थे, तो हमने बापा जान को ना खत लिखा। अच्छा जी, ये 2004 की बात है। अच्छा, तो खत लिखा, उनके खत के जो वापसी आया ना रिप्लाई, तो ऐसा असर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा दिल में ख्वाहिश थी कि उसकी ज़ियारत होनी चाहिए। मदनी चलन तो बाद में हुआ ना, तो बस ऐसे तड़प हुई, दिल नहीं लगता था, घर में परेशानियां, तो फिर काफी जगह पर रोता था कि कब ज़ियारत हो जाएगी, तो दिल में ऐसे ख्वाहिश हुई कि उनसे मुलाकात होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या लिखा था आपने खत के अंदर कि आपको जिसका जवाब भी आया और आपके दिल को खुशी हुई? बस हमने यही लिखा था कि हमारे लिए दुआ फरमा दें, जो खसूसी हम पढ़ रहे हैं हमारे के लिए, और हमारी ख्वाहिश है कि हम आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने, यही हमारी ख्वाहिश थी। तो क्या रिप्लाई क्या आया था? रिप्लाई तो हफीज साहब का ज़हन में नहीं, ये जो आपने दुआ फरमाई कि नमाज पढ़नी है और दाढ़ी वगैरह नहीं कटानी, तो मतलब है ये ज्यादा नमाज की तरफ रुझान था, इसका खुलासा कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मुर्शिद करीम की शफकतें आपको मतलब मदनी माहौल के करीब ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब भी माशाल्लाह आपके बराबर में बैठे हैं। हुजूर कितने अरसे से मदनी माहौल से वाबस्ता हैं आप? तकरीबन 16 साल से। ये भी आपके बाद मदनी माहौल से वाबस्ता हुए हैं? माशाल्लाह आपके बेटे भी मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, आप भी मदनी माहौल से वाबस्ता हैं। तो आप ये बताइए कि आपके ये पहले ही बेटे, एक ही बेटे ऐसे हैं? जी बिल्कुल। तो आप मतलब इनके मुतालिक आपको कोई तशवीश वगैरह ऐसी थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरे बेटे को क्यों हो गया ये? नहीं, ये अल्लाह की रजा पर छोड़ा है सब कुछ मैंने। अच्छा, साबिर भाई आपकी मसरूफियत क्या है? अभी मसरूफियत मदनी इनामात की तो वो तो फीस भी लिल्लाह है, डोनेशन से तंजीमी जिम्मेदारी नहीं, क्या जिम्मेदारी है? मदनी इनामात हल्का सा। अच्छा जी। और दुनियावी क्या मसरूफियत? दुनिया में तो पहले यानी 6-7 माह डोनेशन सेल में जॉब रही है। अच्छा माशाल्लाह। जी, मदनी एहतियात में? मदनी एहतियात डोनेशन सेल पे। तो फिर जब कोरोना के मसला चला तो फिर डेली इतना होता 30, 40, 50, तो फिर हमने कहा कि जो मरकज का नुकसान ही हो रहा है ना, हम लेते 15,000 तनख्वाहें और हम डे 200-300 वीकली, तो इस वजह से लॉस होता। हमने फिर मैंने रिजाइन दे दी, मेरी वजह से दावत इस्लामी का मरकज का नुकसान। अब आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल घरों में कुरान पाक पढ़ाते हैं और एक डॉक्टर साहब के पास भी जा रहे हैं, तो अभी कुछ दिन के बाद। अच्छा माशाल्लाह। तो सुबह उठने के बाद से लेके रात सोने तक आपकी क्या मसरूफियात हैं? नमाज पढ़ने के बाद फिर बच्चा यहाँ तक कुरान पाक पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? जी, कहा जाता है घर में। जी, उसके बाद जो घरों में जो तरकीब होते हैं घर में जाके पढ़ाते हैं। तो कितनी क्या ड्यूरेशन है, कितना टाइम होता है पढ़ाने में का आपका? 20 मिनट आधा घंटा घरों में जो होती है तरकीब में। अच्छा, ज्यादा बच्चे तो ज्यादा टाइम, कम बच्चे तो फिर कम टाइम देना पड़ता है। अच्छा, मतलब गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट है। मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी हमने हमदर्दी सिलसिला रिकॉर्ड किया और हमने किसी परेशान हाल को देखा और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, तो यकीन जानिए कि ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने गम गलत हो गए, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं। हाथ सलामत, पैर सलामत, दिमाग सलामत, आंखें सलामत, कान सलामत, जबान से बोल रहे हैं, जबान सलामत, चल फिर रहे हैं, पैर सलामत। तो फिर लोगों को देखते हैं कि जिनके पास अल्लाह तबारक तआला ने ये नेमतें सारी नहीं दी, कुछ नेमतें कम हैं, मगर उनके चेहरे पर मैं ये कहूँगा कि मतलब अगर किसी के पास पैर सलामत नहीं है तो उसके बदले अल्लाह ताला ने उसे सब्र और शुक्र की नेमत भी अता फरमाई है। और हकीकत यही है कि सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। तो साबिर भाई ये बताइए कि आपको हल्का सदा की जिम्मेदारी कितने अरसे पहले मिली है? ये तकरीबन 2012 में।
तो अब हल्के के अंदर आपकी मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदें फिलहाल तो ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं चलने का मसला है। फिलहाल 4 मसाजिद हैं। 4 मसाजिद में आप जाते हैं माशाल्लाह, कारकर्दगी लेते हैं। जी। कितने नेक बनने के अमल के कार्ड आपके पास जमा हो जाते हैं, रिसाले जमा हो जाते हैं? बस हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी हो जाते हैं। आप फरमाएं कि आप ज़हनी आजमाइश वगैरह सिलसिले वगैरह देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब टाइम मिलता है जैसे मोबाइल पे इंशाल्लाह देख लेते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया आपने जो शूरा बनाई है, इसका हर फर्द जो है वो एक चमकता हुआ सितारा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस सितारे से ज्यादा एक्सपायर हैं? सब सितारे पीर साहब के मुतासिर सब से हाजी इमरान साहब के साथ 2006 में इत्तेकाफ किया था अल खलील मस्जिद में। उनके छोटे शहजादे जो हैं इकट्ठे बैठ के खाना भी खाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह में भी सफर किया। जब अच्छा, 12 माह के मंजिल का आपने सफर किया आपने? ट्रिपल 12 माह में। अच्छा, यानी काफिला कोर्स जो तंजीमी तरफ से हुआ था पूरे पाकिस्तान से, जो चेन चली थी उसमें 2006 में। और हाजी अमीन साहब जो काफिला साहब उस्ताद साहब हैं, और उन्होंने हमें काफिला कोर्स कराया था। आप तो इतने रुकन शुराओं को माशाल्लाह जानते हो। और मतलब तारिक सलीम साहब के साथ भी सफर किए, हाजी शाह साहब उनके साथ भी काफिला में वाह, सफर वाह, किया, वाह, वाह, वाह। और काफी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शाह साहब के साथ भी। शौक से किनको सुनते हैं? सबको सुनते हैं, हाजी साहब का सिलसिला भी सुनते हैं, हाजी इमरान साहब के भी सुनते हैं, यानी हाजी उबैद रजा साहब के। निगरान शुरा से कभी मुलाकात हुई है? काफी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाने की सादत भी अल खलील मस्जिद में। अच्छा, और इसके अलावा किस रुकन शुरा की सोबत का ज्यादा आपको मौका मिला? हाजी अमीन साहब उस्ताद साहब भी हैं काफिला मजलिस, उनके कदमों में काफी अरसा रहे, इकट्ठे बैठ के खाना भी खाया। और बाबा जन से जब पहले मुलाकात 2006 में हुई थी। चले, मदनी चैनल के जरिए हाजी अमीन काफिला को कोई पैगाम देना चाहे अपनी तरफ से? उस्ताद साहब आपकी बहुत याद आती है, अगर कभी हमारे गरीब खाने में तशरीफ ले आए या ख्वाब में तशरीफ रूहानी करम फरमा दें, तो एक दिल की ख्वाहिश, जैसे मदीना जाने की मुझे ख्वाहिश होते ना, तो आपकी ज़ियारत हो जाए तो मदीना मदीना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपकी मसरूफियत को 100 करोड़ सलाम। और इस मसरूफियत में मैंने आपको डिस्टर्ब किया, जी जी अब करें क्या? सिलसिला हमारा एक रिकॉर्डिंग है, और माशाल्लाह हम यहाँ पर लोधरा में ही मौजूद हैं। अच्छा। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप भी लोधरा में ही हैं। जी साबिर भाई हैं, साबिर हुसैन नाम है, साबिर हुसैन अत्तारी हैं, जी। और इनके पास हम आए हुए हैं। इनके वालिद साहब भी हैं, भाई भी हैं। अच्छा तो ये बहुत सारे रुकन शुरा से मुलाकात इनकी हुई हुई है। अच्छा। और ये अब आप, इनको पता चला कि आप लोधरा में, तो उन्होंने कहा कि चले हम जरा अब्दुल हबीब से रिक्वेस्ट करते हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं, इन्हीं से सुनिए। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं साबिर भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है हज़ूर। अच्छा, जी हज़ूर। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शान मुर्शिद हज़ूर। आप लोधरा में कहाँ रहते हैं? ये गुलशन कॉलोनी है हज़ूर। अच्छा, गुलशन कॉलोनी में रहते हैं। जी हज़ूर। अच्छा, इरशाद फरमाइए, क्या फरमाना चाह रहे थे? बस आपकी ज़ियारत तो दिल तड़प रहा था। हमारे बैतुल फिना पे तशरीफ ले आते तो हमारे गरीब खाने को 14 चांद लग जाते। अच्छा, तो अगर मैं आपके पास ना आ सकूं, क्योंकि आज मेरा भावलपुर में बयान है ना, जी। तो क्या आप, भावलपुर कितना दूर है लोधरा से, वहाँ आ जाएं, वहाँ मिल लेते हैं? 15 किलोमीटर हो जाएगा मैक्सिमम। 15 किलोमीटर है। तो आप वैसे सफर वगैरह करते हैं, नहीं करते? काफिल में सफर किया, ट्रिपल 12 माह तरबियत गाह में भी सफर किया। अच्छा, 12 माह 3 बार सफर कर चुके हैं? जी जी। इस आलम में भी, आपकी इस कैफियत में भी? हज़ूर आप यहाँ आ जाएं तो काफी समय आपकी ज़ियारत के लिए बैठे हुए, यानी मुतन वाले साहब। अच्छा, आपके घर पे आए तो फिर आप हमें क्या क्या पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे? जी चाय तैयार है हज़ूर। चाय तैयार है? क्या जी। बात है, पहले से तैयार करके रखिए। अगर नहीं आया तो फिर चाय का क्या होगा? चाय पी लेंगे फिर आप खुद ही पी लेंगे? अल्लाह नहीं, अकबर। आपकी ज़ियारत के लिए तरस रहे हैं। अच्छा चले, आप ऐसा है कि मैं आप ऐसा करें, दुरूद पाक पढ़ते रहे और अल्लाह से दुआ करें, नसीब में हुई तो मुलाकात हो जाएगी। आपको पता है मेरा शेड्यूल कितना बिजी लेकिन आप अगर हुजूर, ये मैं यूसुफ अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप ये इजाजत दे दें कि अगर यहाँ आप ना आ सकें तो कम से कम ये भावलपुर आ जाए ना, आपको सही और इनको मुलाकात का शर्त मिल जाए, फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी सिलसिले के अंदर उसकी तौकी वगैरह लगा लेंगे। अच्छा चले चले, अगर ये भावलपुर आते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बयान भी सुन लेंगे और वहाँ मुलाकात भी हो जाएगी। मतलब हमें अंदाजा है कि आपकी मसरूफियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मसरूफियत की बिना पर ही अगर हम वहाँ पर आके मुलाकात कर लें। आज रात कैरोड़ पक्का में लाइव सिलसिला भी है, अगर वहाँ भी आते हैं तो कोई हरज नहीं है इंशाल्लाह। कैरोड़ पक्का इनके लिए दूर हो जाएगा, अगर बहावलपुर समझते सिर्फ आधा घंटे का रास्ता है इनके लिए। अच्छा चले, तो अल्लाह खैर करेगा। भावलपुर इज्तिमा की आप तैयारी भी करें और मुझे दुआओं में भी याद रखें, ठीक है? ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, रुकन शूरा की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है
اور رکن شورا نے الحمدللہ عز و جل اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ہمارے صابر حسین بھائی کو جو ہے وہ بہاولپور اجتماع کے اندر لے آئیں اور ملاقات کا شرف عطا فرما دیں. آپ عبدالحبیب سے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اب آپ یہ بتائیے رکن شورا سے اگر آپ کی وہاں پر ملاقات ہوتی ہے بہاولپور کے اندر تو آپ انہیں کیا مدنی تحفہ دیں گے, کیا مدنی فیس دیں گے؟ ویسے تو آپ مدنی قافلے کے مصاحب 12 ماہ کے کیے ہیں آپ نے, آپ تو لوگوں سے لینے والے ہیں, جی لینا تو اب جب آپ کی خواہش پوری ہو رہی تو آپ کیا دیں گے؟ جو آج صاحب کریں مانگیں گے انشاءاللہ, جو حسب تو وہ انشاءاللہ. نہیں آپ وہ تو مانگیں گے, آپ دیکھیں وہ رکن شورا ہیں, آپ بتائیں اپنے پاس سے بڑی کیا چیز دیں گے؟ اتاریوں کا دل بہت بڑا ہے, اتاریوں کا دل بہت بڑا ہے. تو اظہار ہو جانا مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ آج لیں صاحب کہ جو بھائی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ دیں نہیں گے. نہیں آپ کی کیا خواہش ہے, آپ بتانا کہ میں یہ دے سکتا ہوں. مزید 12 ماہ, مزید 12 ماہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے صابر بھائی نے یہ مطلب نیت کی ہے کہ رکن شورا سے اگر بہاولپور میں لانے چاہے تو ملاقات ہو جاتی ہے, رکن شورا سے ملاقات ہو جاتی ہے ان کی پنجاب کے اندر ہی یہیں پر. تو یہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں گھر کے بھائی بھی آپ کے ہیں, یہ بھی کیوں محروم رہے؟ انشاءاللہ بھائی آپ نے ملاقات کرنی ہے تو پھر آپ کیا مدنی فیس دیں گے؟ میری جو ذمہ داریاں ہیں نا میں نے اپنی خفیہ رکھی ہوئی ہیں. جی ملاقات فرمائے رکن شورا کی آمد, مرحبا, الحمدللہ عز و جل. رکن شورا ابو مدنی السلام حاجی علیکم عبدالحبیب ہمارے درمیان تشریف فرمائے. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب, طبیعت کیسی ہے؟ اگر مل جائے رب تیری رضا. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس احسان مرشد آج بہت خوش ہے. آپ خوش ہیں آج میں حاضر ہو گیا آپ کے گھر میں؟ اتنا خوش ہوں کہ پاپا آیا بیٹھے ہیں. آپ کے ہاتھ بھی مڑے ہوئے ہیں, پیر بھی کمزور ہیں, اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے. یہ سب چیز احسان مرشد ہے. بیٹے ان کے کسی وجہ سے معذور ہیں, ان کے چہرے پر بھی اطمینان ہے, ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے. اور وہ والد بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ سارا صبر, یہ ساری طاقت, یہ سارا حوصلہ مجھے دعوت اسلامی کے ماحول سے ملا ہے. غربت میں بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے. صابر, آپ نے 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی سفر کیا؟ جی 12 ماہ میں کیا, تو ٹوٹل تو 12 ماہ کیا. تو 3 بار 12 ماہ میں سفر کیا, 36 ماہ 36 ماہ سفر کیا. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو, صدا شکر خدا